Pakistan stands among the most serious counter-terrorism states. It is time that India recognizes this transformation. I offer from this floor a clear proposition. Pakistan is ready to forge a historic, phenomenal partnership with India to jointly combat terror. Pakistan has buried 92,000 sons and daughters, soldiers and civilians alike. Our economy has forfeited more than $150 billion in lost growth. We still fight because the alternative is to surrender, and surrender is not a word in the Pakistani dictionary. بلاول بھٹو کی بھارت کو ایک بار پھر امن کی پیشکش. کشمیر اور پانی سمیت تمام تنازعات مذاکرات سے حل کرنے کی دعوت دے دی. افغان عبوری حکومت سے دوحہ معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ بھی کر دیا. تقریب سے خطاب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھارت کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں. بھارت کو سمجھنا ہوگا پاکستان خود بھی دہشت گردی کا شکار ہے. پاکستان ہرگز دہشت گردوں کے سامنے نہیں جھکے گا. سرنڈر کرنا پاکستان کی ڈکشنری میں شامل ہی نہیں ہے. ضرب عضب اور رد الفساد جیسے آپریشنز نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی. بھارت کو چاہیے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی صلاحیتوں سے سیکھے. پاکستان عالمی امن کے لیے دہشت گردی کے خلاف لڑ رہا ہے. عالمی برادری دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان سے تعاون کرے. افغان حکومت پر واضح کر دیا سرحد پار سے حملے قبول نہیں. سفارتی محاذ پر بھارت کو بڑی ناکامی کا سامنا. کواد ممالک نے پہلگام واقعے پر بھارتی بیانیہ مسترد کر دیا. مودی سرکار کی پہلگام میں دہشت گردی کے واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کی ایک اور کوشش ناکام. بھارت کواد گروپ میں شامل امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کے وزرائے خارجہ کو قائل نہ کر سکا. کواد گروپ میں شامل ممالک کا پہلگام حملے کے مجرمان کو بلا تاخیر انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ. کواد گروپ کے وزرائے خارجہ اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں پاکستان کا نام لیا گیا اور نہ ہی پہلگام واقعے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا. امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری کردہ مشترکہ اعلامیے میں پہلگام میں دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کی گئی. ذرائع کے مطابق بھارت کی تمام تر کوششوں کے باوجود کواد ممالک نے پہلگام واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کا بیانیہ تسلیم نہیں کیا. امریکہ کا پاکستان کے معدنیات سیکٹر میں سرمایہ کاری پر آمادگی کا اظہار. امریکی سرمایہ کاری 500 ملین سے 1 ارب ڈالر تک ہونے کا امکان. واشنگٹن میں پاکستانی وفد اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان مذاکرات جاری. پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تجارتی حجم بڑھانے کے لیے تجاویز. سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان نیا تجارتی معاہدہ نئے تعلق کی بنیاد رکھے گا. پاکستان امریکہ میں پاکستانی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو مزید فروغ دینے کا خواہش مند. امریکی سرمایہ کاروں کو مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت. ٹرمپ انتظامیہ کی پاکستان کے ٹیکس سیکٹر میں بھی سرمایہ کاری کرنے کی دلچسپی. پاکستان سٹاک مارکیٹ ریکارڈ بلندی پر. انڈیکس 2144 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,30,344 پوائنٹس پر پہنچ گیا. آخری 4 کاروباری دنوں میں انڈیکس 8,297 پوائنٹس بڑھ چکا. مارکیٹ کیپٹلائزیشن 239 ارب روپے سے بڑھ کر 15,712 ارب روپے ہو چکی. انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں بھی 4 پیسے کا اضافہ 283 روپے 80 پیسے کا ہو گیا. ہزاروں اشیاء کی درآمد پر 100 ارب روپے سے زائد کا ٹیکس عائد. لنڈے کے کپڑوں اور جوتوں کی درآمد پر 10% ریگولیٹری ڈیوٹی لگ گئی. آرٹیفیشل جیولری کی درآمد پر 32%، جبکہ کاسمیٹکس، پرفیومز، شیونگ کریم اور دیگر مصنوعات پر 40% ریگولیٹری ڈیوٹی عائد. پان کے پتوں کی درآمد پر 400 روپے فی کلو اور تمباکو کی درآمد پر 40% ریگولیٹری ڈیوٹی دینا پڑے گی. پاکستان کا اسٹریٹجک بٹ کوائن ریزرو قائم کر کے ڈیجیٹل معیشت کی جانب تاریخی قدم. وزیر اعظم کے معاون خصوصی بلال بن ثاقب نے عالمی سطح پر پاکستان کی نئی پہچان متعارف کرا دی. پاکستان میں پہلی ڈیجیٹل ایسٹس اتھارٹی کے قیام کا اعلان. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اسٹیبل کوائنز کے ذریعے ترسیلات زر مزید آسان اور سستی ہونے کی امید. اقدام عالمی سرمایہ کاری کے لیے راہیں ہموار کرے گا.
कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट ₹1.16 तक की कमी की मंजूरी दे दी। बिजली का ज्यादा से ज्यादा टैरिफ ₹48.84 कम होकर ₹47.69 हो जाएगा। पहले 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ कम होकर ₹10.54 हो जाएगा। 101 से 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ ₹13.01 हो जाएगा। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन का 100 यूनिट का टैरिफ ₹22.44 हो जाएगा। पावर डिवीजन ने मुल्क भर में यकसा टैरिफ के लिए दरखास्त नेपरा में दायर की थी। गजा में अमन की राह हमवार। इसराइली गजा में 60 रोजा जंगबंदी के लिए राजी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया सेहूनी हुकूमत जंगबंदी के लिए जरूरी शराइत मान गई। मेरे नुमाइंदों की इसराइली हुकाम से गजा की सूरत हाल पर तवील और नतीजा खेज मुलाकात हुई। 60 रोज में जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम पार्टीज के साथ मिलकर काम करेंगे। कतर और मिस्र के हुक्काम हतमी तजावीज़ पेश करेंगे। उम्मीद है हमास मुआहदे को कबूल करेगी। अगर ऐसा ना हुआ तो सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी 7 जुलाई को अमरीका का दौरा करके सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इसराइली फौज के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मजालिम जारी। इसराइली तैयारों की जनूबी और शुमाली इलाकों पर बमबारी। एक दिन में 100 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने गजा में कैफे पर बम बरसा दिए। सालगिरह तकरीब में शरीक 39 फ़लस्तीनी मौत की आगोश में चले गए। रफ़ा में खुराक के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर भी हमला। 16 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का खातिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए पुरखलूस जज्बात का इजहार। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सऊदी अरब की कोशिशों की तारीफ की। पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी के लिए मुफाहमत पर भी सऊदी अरब के किरदार को सराहा। सिंध हुकूमत का तरक्याती बजट। पीपल्स पार्टी की अवाम दोस्त पॉलिसीज। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ अली जरदारी के वीएन का तसलसल है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, अमीरपुर खास और शहीद बेनज़ीर आबाद के लिए अरबों रुपए का तरक्याती बजट पेश करके साबित कर दिया हम सिर्फ वादे नहीं करते, अमली काम पर यकीन रखते हैं। साफ पानी की फराहमी, नकासियाब के मंसूबे, सड़कों की तामीर और किसानों के लिए ज़राअत के नए तरीके मुतारिफ कराए जा रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर जारी है। वज़ीर आला सिंध से इथोपिया के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कॉटन हाइब्रिड सीड के फरोख पर भी इत्तफाक। इथोपियन सफीर डॉक्टर जमाल अब्दुल्ला ने सैलाब के बाद बहाली और बिलावल भुट्टो के सफारती दौरे को सराहा। वज़ीर आला मुराद अली शाह को इथोपिया के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर आला पंजाब का मरी में फील्ड हस्पताल का सरप्राइज विजिट। तिब्बी सहूलतों और अद्वियात की फराहमी का जायजा लिया। डॉक्टर, तिब्बी अमले और मरीजों से बातचीत की। मरियम नवाज ने कहा कि आवाम की सहूलत के लिए अब फील्ड हस्पताल खुद चलकर उनकी दहलीज पर पहुंच चुके हैं। फील्ड हस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा कार मजीद बढ़ाएंगे। लाहौर के इलाके शाहजरा और कहना में मुबैना पुलिस मुकाबले। बाप बेटे समेत 3 मुल्जिमान मारे गए। कहना में मोटरसाइकिल सवारों को लूटने वाले बाप बेटे की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। जख्मी बाप बेटे को अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां दोनों दम तोड़ गए। शाहजरा में पुलिस मुल्जिम ताहिर को रिकवरी के लिए ले जा रही थी। साथियों ने हमला कर दिया। मुल्जिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों का नया स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद रेन एमरजेंसी नाफिज। नारोवाल, सियालकोट, जेहलुम, गुजरांवाला, गुजरात, अलीपुर और हरीपुर में अब्र रहमत। हरीपुर के नदी नालों में शदीद तोग़यानी। लैंड स्लाइडिंग के बायस 2 मकान तबाह, 3 खवातीन जख्मी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में सदनोती समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। लैंड स्लाइडिंग के खदशात बढ़ गए।
दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने लगे। गिलगित, अशकमन और निगर खास में जमीनी कटाव से फसलें तबाह, घरों को खाली करा लिया गया। सानह स्वात के बाद इंतजामिया का तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। 65 से ज्यादा होटल्स और रेस्टोरेंट्स मस्मार। सियाहती मकाम हरनौ में तजावजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। एबटाबाद में आबी गुजरगाहों के तरफ 200 फुट पर तजावजात हटाने का काम जारी। दूसरी जानिब सानह स्वात पर पेशावर हाईकोर्ट में समात। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर मालाकंड, हजारा, कोहाट, बनू, DI खान मुतालिका अजला के रीजनल पुलिस ऑफिसर्स को कल तलब किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टैक्स बिल सेनेट से मंजूर। नायब सदर JD वेंस का वोट फैसला कुन निकला। सेनेट में वोटिंग 50-50 की बराबरी पर खत्म हुई। JD वेंस ने फैसला कुन वोट दिया। नया टैक्स बिल बड़ी कामयाबी करार। मुआशी पॉलिसीज पर अहम असरात मुतवक्की। पाकिस्तान के तवील कामत शख्स आलम चन्ना की 26वीं बरसी। 1981 में आलम चन्ना को दुनिया का सबसे तवील कामत शख्स तस्लीम किया गया। 8 फुट 2.55 तवील आलम चन्ना ने 100 से ज्यादा ममालिक का सफर किया। कई ममालिक ने उन्हें शहरियत की पेशकश भी की, लेकिन आलम चन्ना ने पाकिस्तान से नाता ना तोड़ा। दुनिया भर में 300 से ज्यादा एजाज़ात मिले। एशिया कप भारत के बजाय न्यूट्रल वेन्यू दुबई में होगा। इवेंट में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 बार टाकरे का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक 5 सितंबर से शुरू होने वाले टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत का ग्रुप मैच का मुकाबला 7 सितंबर से खेला जाएगा। दूसरी बार सुपर 4 स्टेज पे रिवायती हरीफ आमने सामने होंगे। T20 फॉर्मेट में होने वाले एशिया कप का फाइनल 21 सितंबर को खेला जाएगा।